लाइक करो सब्सक्राइब करो लाइक करो सब्सक्राइब करो। नहीं गेम तो बड़ी होड़ी हुई के मुर्शद बाबा जी सज्जन खड़ा तो ही मेरा तस्वीर कई तवीज लिख दे ओए माना फारूक भट्टी से बुकली मोल ले आले थोड़े संगीत आ रहे सर मेहरबानी करो राबता करो जी बुकली मोल ले आले हो राबता करो जी चलो जी ठीक है हाँ भाई हाँ फिर चल मुर्शद हाँ मेरा मुर्शद अवाना अवाना लेकिन मलिक समीउल्लाह के आवान से मेहरबानी शुक्रिया अली तेतरा लाग गया खबर से मेहरबानी शुक्रिया हाँ और इसे देने आया मैं बदनाम होना मेरे शहरी चले घटकर रे मैं तेरी हमदर्दियां तो मेरा जिक्र आना ये घटकर मेरे हाल जिधर का अंदाजी करके मेरा वक्त बना ये घटकर तेरी वजह तो मेरे लगते रुस्ते में दर्द बोला ये घटकर लेकिन बालाओ किया बात वाले खाली सामान से नहीं सब को मेरे सिला खुशाओ आवाज जाग ओए ओए बाणा जाग ओए आवाज शेपी के आहा पलका चलो 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 पले चल ओए बोल किया ओए पीरा मुर्शद मुर्शद मौजूद है माशाल्लाह आयो तमाम मेहमान दी इज्जत मुकद्दस मेरे जीने दे तसरीर है हाय भूख दे नहीं हमारा नहीं एंड होया कि हाल चले भूखे बलोचा बलोच बलोच बलोचा जाग ओए ओए जाग ओए नहीं हमारा होड़ मोड़ की दे खाने जाओ खान बलोच नहीं साहब जगह नंबर 4 बलोच वाला होड़ के दौड़ा होने वाह वाण जागो नेटमैन जागो पीरा मुर्शद मलिक शोएब अवान आसे बलका लेकर वाला उठा चलो ठीक है बल्कि आओ आसे बलका लेकिन वाला उठा फिर उमर से नहीं साहब जगह नंबर और शाह आसे बलका शोएब अवान शेबी ओ गोंडा लिया अवान आहा नहीं पीरा मुर्शद गाजी बलोच और बलोच को जवाब दे मारे सोच बलोच कुछ सोच से नवाज चलो खैर जाजी हमारा जागना और कितों नहीं बल्कि आप फजूल खर्ची नहीं बल्कि ऐसे फजूल खर्चना ये बात की अपना पुतोरे में नहीं प्यारा जिसे मालकर कुत्ता नहीं प्यारा हाय 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 आयो जाने माश की आयो जाने पीरा आयो पीरा बाबा जी नहीं ये तमीज नहीं लिखी हुआ तमीज नहीं लिखी हुआ नहीं एक बार दो टीम वास्ते ताड़ियां बाबा ओए बलोच मछली डोयाली कितु जग मारा मेरी कुल्फी खायाली
میں سوک نہیں کن سجڑ کرے ترام بارے سمیدی کے دی روزی روک نہیں وہ بھی شوق جو پھردی ہے سکتا انداز ساڑھے مگر کی نہ ہوئے چوک نہیں کئی ساڑھی ٹوٹ بھائی ہوئے ہویا بانا نہیں وہ پیرا بلوچا بیٹھے بلوچی بڑے طویل لکھ دے بدل کا لیک شاٹ آیا بانا لیک شاٹ نہیں بابا بلوچو وہ بیڑا جا وہ میرے اللہ نہیں اوئے تو تیری زندگیوں میں دارین کا سلطانہ کے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ لیکن کلمے کرنے کے بعد حسین بنیانی ہے اوئے آتے لوگ اوئے پیرا بابا اوئے بابا نہیں برباد دو ملکہ او بھائی اب کیا پہنچ گیا چھینا گلا پہنچ گیا جی اوئے چلو اے بلوچا ایک بار یہ حساب بھی کھا پیرا حساب بھی کھا بیٹھے میرا فون نہ لگا کوئی آپ نے کہا اے مل گیا اوے پیرا او بابا بلوچ نہیں بابا جی وعلیکم السلام لیکن بالا کوئی کھڑاوڑ دینا دیا ہمارے کرتے بھائی اوئے وہ بلوچا نہیں کیا بات ملک سبیو لاکھ اعوان سے مہربانی بنی ملک باسط دھوکہ سے کی آواز ہے خوشاب کی رکھنے چلو جی ہوڑ جال بلوچا چل بلوچا جاگوئے ہائے اللہ چاڑ دیا مجھے انسان ہے اور دی بکلے جی مخلص بان کے پل میں کھانا ٹھوتا ہے کیا بات ہے بھائی ابھی لائیو لگا ہوا ہے جی ہاں بھائی جی لائیو ہی لگا ہوا ہے سدھے بھی پٹھے بلوچا میرے سدھے بھی پٹھے عمل کیا آسے ملکہ ملک شعیب اعوان نہیں بھائی اللہ اکبر کدی بیچکار نیٹ نہ ہوگا شعیب اعوان اوئے اعوان ہلو پیار انجھے اسی درد نہ ہو گئی انجھے محبت نہ والیبال سپورٹ سٹیڈیم ہریا 4 ٹیماں دے مابین ہو گئے اوئے اعوان اور تیری زندگی ہو گئے اوئے اعوان واٹا نہیں بابا جی بلوچ ہوئے بلوچا اوئے بلوچا پیرا بابا جی شریفانہ ماحول چھڑو بلوچ سیب چھڑو بلوچ نہیں ہمارا بلوچا بھول کے بڑھ نہیں اگو پٹوئے آئے ایک بار کچھ راست بتا دیا بابا جی عوام تو آنے پاس کیڑی منتظر ہے بابا جی عوام تو دلہ جماڑ کے بیکھو نا پیر جی امان جی اوئے ملکہ
ملک سمیع اللہ کا اعوان سے بسم اللہ مہربانی شکریہ رانا اخلاق چاندی سے مار مختار کا سیال سے بسم اللہ یاد رہے نا چلو جناب hey اعوان hey اعوان hey baloch baba baloch baloch position ہے چل بھائی اعوان چل چل بھائی پیر چل مرشد چل سیاں جگی گلیاں نے لیٹ اسٹارٹ اور پیرا بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی ایک باری بات نہیں 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 بابا بات تو پیرا مرشد بابا بابا منتظر لیکن بال بابا جی سیال کوٹ اور شاہ سے بسم اللہ بابا جی کھاٹے کھیٹو جی اور شاید تھوڑا جا دیال دور دیا اوہ اعوانا شیپی ہوئے اور میں جوکتا پیرا مرشد مرشد اور میری طبیعت بڑھ گئی طبیعت آ گئی اعوان طبیعت بڑھا نہیں 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 پیرا لیکن والو زبیر کی ٹیم ہے لیکن زبیر کوئی نہیں کھیلتا تھا اور شاہ تجاد بلوچ کھیلتا بابا بابا پلیر بابا شبیا اعوانا اور چل کے بلا پیرا بابا جی نہیں 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 اوے اعوان بابا 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 لیکن اعوان اعوان نیٹ بچا پیرا نیٹ بچا بابا جی جیڑی پار گئی مرسا نہیں نہیں نیٹ والی بالو میں نہیں بندہ ہمارا جیڑی پار گئی اور مرسا وہ یار یہ کام نہ لگا سارا سوال نہیں بجا چھوڑ بابا جی نہیں 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 بابا نہیں اعوان بلکہ چلو لگا نہیں ہائے 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 آئے کیڑی ٹھیک ہے چل میں پیرا چل چل مرشد چل مرشد چل ہونا میں نا ویری گڈ یار ایک باری تاڑی مارو یار ایک باری تاڑی مارو یار نہیں 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 ایک باری بات تاڑیاں پیرا مرشد پلیرو نہیں 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 او میرے اللہ اوے میرے اللہ ہائے 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 تیری زندگی ہوگی جناب نے شہدائی اللہ کے ڈاڑ باسط آباد اللہ ہوگی ناصر مالک فرار کے ڈاڑ سے اپنی ساتھا کے نمت لاؤ پچھا بچہ دانا زمین پوری کر ہوئے با تیری زندگی ہوگی کنڈان ملکی آئے بھائی دار بہت کر جینے کنڈان سے
کیا بات اگر عوام تھوڑا تھوڑا پچھو مجھے چلو جی پندرہ بارہ پوائنٹ بال کی ہویا بال رائٹ اور کیڑی مار رہی ہے ایوانا ایوانا نیٹ بچا اجازت خان مرشد پاک بہت زیادہ کی جائے ہونا میں نا آسے ملکہ اوہ ملکہ نہیں ملکہ موجود بابا ایٹ مہنبا ماشاءاللہ آورنا پوزیشن نہیں پہ بڑھتی جیڑی گا میں سوچی کھلا کاموں نہیں پہ بڑھتا او بھائی موڑ جاننا بلکہ بلکہ آہا بھائی جان پھیراؤ نہیں پھیراؤ نیٹ بچا او بھائی ملک شعیب اعوان نہیں بھائی بابا جی طبیعت خراب ہو گئی نہیں نیٹ بچا بغیرہ نیٹ بچا ہمارا نیٹ بچا اوہ اعوان ویڈیو پیسے لینے لگے ہی بہت دیو جی بیٹے وہ رکشے پہ ہوئے تھے پانی بھی ماؤں لگے بتاؤں گا کہیں نہیں یہ آباد ملک سجاد ہے راجہ صاحب کل میل آئی رونق آئی ہے کہ دو نہ اس ویل دے وچ ہر پاسے اتاریاں جملہ ہر کئی بندے اسے رکوائے تے ڈی ویل دے وچ ایک میں رب سے کی کہتی تے ڈالکھا کہتی ہم تے ڈی جیل دے وچ
ہمارا جسے مہربانی مالک سجاد اعوان سے ماشاءاللہ بڑے سپیکر بڑے تھے چلن دے جاٹے میں ہائیں جی کام مردار یا بندہ کہیں نہ یا بال کہیں نہیں 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 پیرا بلوچا بندے بچا ہون بل کیا ہون پیرا ہون بھائی بڑا مذاق ہو گیا گیم بڑا امان سنگ سے کیا کام آوے نہیں گل بان میں نہیں ہوئے امان ہوئے پیر مرشاد بابا تبیز لکھاس شیبی کو ڈالیا بالا کلیار پیر سے بالا کلیار اوہ میرا پیر سجن کھڑاتے میں دیکھنے آئے پیر آئے پانجے نارے پیسے تجی سارے رکھے لیکن مالا اٹھا ڈاکٹر اجازہ مدنگرہ سے بھائی صاحب کو تھا ڈاکٹر سے بسم اللہ اور کتوڑا بڑی اوہ آمیں ہوئے کدی نیٹ نہ بیا ابھی نہ کدی نیٹ نہیں امان پھلے راجہ آگو امانا ہوئے ایک باری دو ٹیمہ واسطے تاریاں بہت خودیندہ بہندے جی بابا جی کاکا سیال بابا جی آجو سوٹے شیعہ نہیں بھائی مرتضی فلیٹ بلکیا میچ بنا میچ بنا ہوئے بیٹھے بیمارے آ لیا وہ نہیں بچنا ہسے ڈاکٹر اجازت اگلا سے بادر پیر کھیڑ دو مولا مرشد بات ہاں بھائی امان چالو یکٹو ووڑ کدوڑا بڑائی امان میرے اللہ کدوڑ نہیں اتھے نہیں اجی اتھے نہیں وہ امان اتھے نہیں گل نہیں بڑھدی پئی ہاں بھائی بلوچا بلوچ فلیش لاؤ تھوڑا جاوا تریڑ شریڑ بہتی بھی تھوڑا جا فلیش لاؤ ایک فرد نہ جان دے
ساری سڑتی کہیں نہیں پیا ماش کی خالد ہو پہلا بھائی کاکا سال میں آدھا رہے اکبر کا لائنہ میں یا پانی والے پاس ایک اور لو چارے ماش کی ساڑھے پاس تو فوت ہو گئے ہو کتنے گئے وہ دے بھائی نہ پیو مردہ پہ بھائی نہ آئی دی پھل نہیں کرے وہ پانی پینے کی شاید دے لگے ساتھ نہیں جی جی ابھی یاد پوائنٹ بابی یاد ہوں اٹھی مواسطے داڑیاں ہائے ہائے جڑا میچ بڑھنا نہیں ہاں یہ لکھی بیسی کچھ پانی پیوا بیڑے بٹو تیری کہتا اٹھتا ہائے 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 میں نے پانی پیوا مارتا اوے پیر 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 بابا بابا کدوڑ پیرا پورے ہی نہیں بابا جی بابا جی بابا جی اوے بابا کدوڑ بہت کدوڑ آوڑا آوڑا اوے پیر یہ مسئلہ یار تو ڈرامہ کے بنائی گلا کھائی دی کھاچا یہ آمد رہنا افضل جمعٹ سے والا فٹلی لگتا وارڈ کے جتنے بھی ساتھ سنا چلا رہا آستانہ ہے یہ لکھی وال شریف یہ آمد افضل جمعٹ سے بسم اللہ والا فٹلی جمعٹ سے ماشاءاللہ وقاص المعروف سندھی سے مفلاق رہنا اخلاق جان سے ملک واجد اعوان سے اور جناب صاحب دی بہت اچھی کاوش پورا میچ ہوتا پیا ایسے گراؤنڈ چھوٹے چھوٹے پانی ہیں جڑے کا کٹ گیا میچ کرانا بڑی محنت ہے بہت زیادہ پار سکتے جی مہربانی بھائی محمد اختر صاحب رڑا اخلاق جان صاحب بھائی محمد اختر صاحب بھیا بہت اچھی مہربانی اور بہت اچھی کاوش اور بہت محنت جس کے باوجود ہے یہ جنہیں خوب نکالے محنت ہو گیا ہوا بھیا اختر صاحب بھیا سنگو جو کہنے بیٹھے ہیں دیکھ کر سے دو سکت جو محنت نامے بلا داستہ سے وفاداری ادا مل کے ملے آئے نامے ایک دے مدے مگر جگی دی زندگی دی جیر سے نلامے میرا بات جناب رکے ہی نہیں کرنے جھوک جھوک کے تان سلامے جہاں دروازے دی واٹے سجنا دی ہوتی روڑوں کلازے دی بھئی محمد اختر سے آلہ آسان دلے ہو گئے چڑی ہو گئے بات ہے جام فانے دے رکھنا انشاءاللہ پھر آباد وار مختار کا کسیال آر کی نظر ٹورنامنٹ ملک شعیب اعوان شیپی اور کون ڈالیا پارا اور پیرا
वाली आए कर लेता मेरे से आओ खला बात चलो जी शेपी ओए माना और जो बैठ कंडान ओए कंडाना हाय 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 मेरे अल्लाह ओए मेरे ये क्या बात है बस गेम में इसको आने ना पूरी तो लाग गया उन्हें ना क्या घूम करे बनावे हैं महाराजा शादी से बा बोल किया मोड़ भाई आहा कंडाना पीरा नहीं बाबा जी शعیب ओए हाय 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 बिलाल बिलाल तेरे अपने सेटअप पे पांच सवाल का टमाटर हो दो अंडे सवाल हो टमाटर ठीक है टमाटर मुहर्रम तो पहले 2 दिन पहले 7 अगस्त वाले दिहाड़े इसे ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ मुहर्रम तो पहले आखिरी मैच 7 टीमां इसे ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ इंशाल्लाह मुकाबला का ऐलान है अच्छा 6 टीमां जी सुपर 6 टूर्नामेंट इसे ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ 7 अगस्त मुहर्रम उल हराम तो 2 दिहाड़े पहले भाई इम्तियाज अहमद है भाई साहब रुकू अहमद है मेहरबानी शुक्रिया मालिक खुदा बादशाह से मेहरबानी आया निकल गया ओ बैंक तो क्लब से निकल गया अल्लाह ओ खला ओ समी आईडी तो लिखवा है निकल गया थकी वजह से प्यार से सपना तो ढोश है कुदरती ढोगी आज माला करते रखे सजदी की पीठ खा शुक्रिया जनाब डॉक्टर इजाज़ अहमद अजरा साहब रईस साहब लुकू थाने से खुशहाब क्या बात है कंडान वेरी गुड बॉल आउट तशरीफ फरमाने चीफ ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट का मुख्तार अहमद काका सियाल सरदार गुलाम रजा खान हाजी मार मुश्ताक सियाल साहब राना इखलाक चांद सैयद आबिद सोहेल जाफरी साहब कोई तवाफ खान बलोच साहब जनाब का भरपूर दावत आहा अवान साहब है नहीं ममनूना जनाब है नासिर वॉलीबॉल ग्रुप राना तय सियालवी हालत सऊदी अरेबिया इमरान मंसूर वॉलीबॉल ग्रुप जनाब का भरपूर दावत एचपी सपोर्ट्स जोराबाद ममनूना जनाब जानी टेलर ऑफ खुशाब
वेरी गुड सफियान, बहुत अच्छे, शाबाश पीर, शाबाश अमान से माशाअल्लाह, वेरी गुड बल्का, बहुत अच्छे, पीर आया, पीर आया, अब आप खुशामद नहीं करनी, पीर वास्ते एक बारी जोरदार तालियां, पीर साहब आ जाओ, पीर साहब, पीर साहब नहीं पीर आना पहला खाने नाम लेके ना पहले बैंक के नेशनल बैंक बैटरी चेंज करन गया है सर मेरे सामने, बाकी तो दूर की गल है। 2000 एक बंदे नाम दिता, 1000 एक दिता, 5000 एक बंदे दिता, ठीक है बस ठीक कम से कम 35-40 हज़ार रुपया उससे बाग सर भट्टी ओ निजाम हो ए ना बाल गाना है वो बाल है भाई बता दे जो शौकीन है ना राणा साहब हो सुल्तान के भाई तो बोले जाट डाली जाएंगे अवान साहब क्या को और मुर्शिद उठी शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ जी क्या बात है, बहुत रोला शायकीन अज़रात जनाब को इल्तमास है माहौल को खराब न करो, खिलाड़ी को जनाब को चलो जी बल्कि साहब चलो, वेरी गुड, बॉल आउट, मैं रिकॉर्ड फॉलो आया था मगर पिछला मैच काट चा मुर्तजा भाई पॉइंट 18-32 तीर सोना कंडाल खैरे आओ जी अवान से शाबाश शाबाश, हाँ 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 हाय हाय, वेरी गुड बल्का, वेरी गुड, आओ जी हाय हाय हाय,
मेरे ख्याल से यही पहला मैच क्या बात है कंडान, वेरी गुड। आवाम ने वेरी गुड कंडान, बहुत अच्छा। ऐसी 36 شبلی آپ سلوار لا क्या बात है। तीर छोड़ा, तीर छोड़ा। چوکی ہو چونتی آ لو کیمو کیمو اعوان صاحب کیمو، کیا بات ہے، ویری گڈ ویری گڈ۔ آؤ جی آؤ جی، ہے تیر 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 تیر، ہائے 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 ہاں انٹو، واہ واہ واہ، شاباش انٹو شاباش، کنڈان آئے تیتی چونتی تیتی چونتی، ہاں چونتی تیتی چینجی درد بٹائے کدی نہیں، ساڑھی سوچ مزاری اجائی نہیں۔ ہاں جی اعوان صاحب جاگو، اے نیمیا کیا بات ہے، شاباش اعوان شاباش، کیا بات ہے، یا رسول اللہ، شاباش بلک آ گئے، کنڈان صاحب بہت اچھے، کیا بات ہے انصر، ویری گڈ۔ ہاں پیرایا نے، کیا بات ہے انصر، ویری گڈ، شاباش شاباش، چل بھائی چل 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 سونا چل، امان امان، اینج نہیں اینج نہیں، آؤ جی آؤ کنڈان صاحب، آون دیو کنڈان نو آون دیو، ویری گڈ، شاباش شاباش، ہاں 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 کنڈان صاحب انٹو بولتا ہے، سینتی دے، ہاں انٹو انٹو کیمو کیمو، کنڈان آئے کنڈان آئے
کنڈان کنڈان شاباش 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 پیر آیا نے پیر آیا ہائے 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 کنڈان کنڈان ہائے 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 آئے نہیں امان سے ہائے 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 بالا اٹھے 35 اوور باقی 34 اوور کیا بات ہے ہوا ہے کامن بڑھ نہیں گے کامن بڑھ نہیں پیر ماری زور نہیں لگڑا دام کرائی آؤ سروس والے متوان ملک نہیں بلکہ شاباش بلکہ شاباش بھائی جان بیرو بیرو عاشق بیرو اتائی پرلی سائڈ پر کیسی کو لگ گئے چلو جی چلو آئے بھائی کنڈان آئے شاباش 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 سے کیا بات ہے ویری گڈ یہاں لینڈ بند کر بھائی واجی واقعی آباد ایمان مختار کا کسیان چل بھائی نیلیا شاباش انٹو شاباش شاہ نو کھیل جاندے
शाबाश अमन शाबाश वेरी गुड तीर सोना हाँ जी अमान साहब वेरी गुड बलका क्या बात है ऐसी मंड बन जाए बैठी हुई लाइव चालू मारने और शोर में लिखना पड़ा और सेट कडाल मत हट गई कडाल मत हटने वाली शाबाश अमान साहब केमो बलका बलका इन नहीं काम करना क्या बात है अवार्ड बहुत अच्छी शाबाश बलका शाबाश क्या बात है बलका साहब वेरी गुड शाबाश कितने बंदे कितने बैठे 38 मैंने वाला गवाम की चीज चमी नहीं उसको है ना क्या बात है अवार्ड बहुत अच्छे शाबाश 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 आहा क्या बात है बलका बहुत अच्छी 39 अगों यार बर्दाश्त है चलो जी मलिक नेमा साहब चलो जी भाई ये दवा थोड़ा गुड़ गुड़ पानी का दिया था बर्दाश्त की गेम बनाई है से मजा भी है शाबाश और गुड़ ना पानी वेरी गुड नीमा वेरी गुड तीर सोना अरे भाई एक मिनट हेलो भाई क्या बात है ओ वेरी गुड गुड़ और दिन ये जब बैठे एक साल पहले मुर्तजा पॉइंट पानी दे में यार हेलो 7-9 पानी दे में यार 7-9 कूलर आ लिया पानी आके बाद मके जान तो लगा फिर हम छाड़ गया ना अपनी चौक मोक गई ने क्या बात है नहीं वेरी गुड
اعوان صاحب ہاں شاباش شاباش آہا 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 کنڈان کیا بات ہے آہا شاباش انٹو شاباش ویری گڈ نیما بہت اچھے چلو جی کنڈان صاحب آپ بھائی دس سے جلدی دس سے کاریاں